Okay. Nampak ke skrin saya? Nampak. Dalam bentuk slideshow ke? Mm-mm. Dalam bentuk slideshow. Alright, okay, good. Alright, so for today we're going to discuss topic 1. We're going to discuss all the things in topic 1. Topic 1 is molecules of life. Okay, molecules of life. So these are the subtopics: water, carbohydrates, lipids, protein, DNA, and RNA molecule. I noticed maybe some of the class in our lecture is already discussed water. Okay. I'm going to discuss again. Okay, you just listen. Okay, yang lain mungkin ada yang tak masuk lagi. Okay, tak apa. This is the first time for you. Okay, yang dah discuss dalam tutorial last week. This is just revision for you. Alright. So water. These are the learning objective for water. State the structure and properties of water molecules. Relate the properties of water and its importance. Universal or versatile solvent, low viscosity, high specific heat capacity, high latent heat of vaporization, high surface tension, maximum density at 4 degrees Celsius. Okay, so water, this is the model of the water. Okay, the model of the water. This is the structure of water. When you want to draw the structure of water, make sure you draw this type of model. Okay, tak payahlah lukis bulat-bulat tu, tak payah. Just lukis oxygen, make sure it's V shape, hydrogen, and then make sure you draw the angle 104.5 degrees. Okay, so water, first introduction of water. Water is consists of one oxygen atom and two hydrogen atoms. So this is oxygen atom and these two is hydrogen atoms. And the two hydrogen atoms form polar covalent bond. Okay, with oxygen atom. So oxygen and hydrogen, it will form covalent bond. And water is a polar molecule. Okay, water is a polar molecule. The whole structure of water is polar molecules, meaning it has opposite charge. Okay, it has opposite charge. The hydrogen, okay, as you can see from this diagram, the hydrogen atoms is partially positive. Okay, we call it's not fully positive, it is partially positive. And oxygen, it is partially negative. Okay, so when you want to draw, make sure you you also draw the symbol of partial. Okay, partial tu. Okay, draw juga. Alright, and water molecule. Okay, this is the water molecule. So in this slide, you can see we have 5 water molecules. 1 water molecule, 2, 3, 4, 5. So one water molecule can form hydrogen bond with another water molecule. Satu water molecule boleh form hydrogen bond dengan water molecule yang lain. So kita tengok example yang ni, 1, 2 ni kita tengok 2 molekul ni saja. So this hydrogen bond, okay, is formed between the partially positive of hydrogen atom and the partially negative of oxygen atom. So this is the hydrogen bond. Okay, this is the hydrogen bond. It is formed between oxygen, the partial negative of oxygen, and the partially positive of hydrogen. Okay, so one water molecule can form up to 4 hydrogen bond. Okay, satu water molecule ni dia boleh form maximum 4 hydrogen bond. Ini hydrogen bond pertama, hydrogen bond kedua, hydrogen bond ketiga, hydrogen bond keempat. Oksigen ni dia punya atom dia besar. So dia boleh form 2 hydrogen bond daripada dia. Okay. Alright. So the water molecules are held together by hydrogen bond, as I said just now, and each water molecule can form hydrogen bond up to maximum 4 other water molecules. Okay, 4 water molecules tadi. Satu hydrogen bond boleh form dengan 1, 2, 3, 4 water molecules. Alright. Properties of water and its importance. We have 6 properties of water. The first one is act as universal solvent due to its polarity. Okay, dia adalah pelarut semula jadi.
Kenapa dia adalah pelarut semula jadi? Sebab dia punya polarity, karakteristik yang polarity tadi. Okay, water is polar molecule. Okay, yang kedua, property yang kedua adalah has low viscosity. Viscosity maksudnya kelekitan. Okay, dia lekit, dia tak melekit. Dia ada low viscosity. Dia tak melekit macam madu. Madu kan dia melekit kan. Okay, dia macam sangat, madu tu adalah high viscosity. Water has low viscosity. So bila dia ada low viscosity, dia boleh mengalir dengan senang. Okay, sebab dia ada low viscosity, dia tak melekit. Okay. Yang ketiga, dia ada high specific heat capacity. Okay, high specific heat capacity. Yang keempat, has high latent heat of vaporization. Yang kelima, has high surface tension. Yang keenam, has maximum density at 4 degrees Celsius. Okay, kita ada 6 properties. Property yang pertama disebabkan polarity. Property yang kedua hinggalah property yang keenam disebabkan yang ni. Property yang kedua hinggalah property yang keenam ini disebabkan hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. So when the question asks you, for example, state the two properties of water due to hydrogen bond. So jawapan awak mestilah poin yang kedua hingga poin keenam. Kalau awak bagi poin yang pertama, salah. Sebab poin yang pertama disebabkan dia punya polarity. Okay, clear? Boleh ke? Boleh ke? Boleh, Alright. madam. Boleh. Okay. Seorang cukup. Boleh, madam. Okay, seorang je. Alright. So properties yang pertama, act as universal solvent due to its polarity. I won't go in details because you going to discuss this in your tutorial. Okay, I'm just going to overview, just surface saja. Okay, so the first property, act as universal solvent due to its polarity. So disebabkan dia universal solvent, dia akan melarutkan. Okay, dia akan melarutkan polar substances, ionic substance and organic molecules. Okay, contohnya dalam gambar ni, water ni dia boleh melarutkan NaCl, sodium chloride. Macam mana? Disebabkan oksigen yang positif, oksigen yang negatif charge tadi, dia akan tertarik dengan sodium yang positif charge. Hidrogen yang positif tadi, dia akan tertarik dengan anions yang negative charge, which is for this example it is chloride ions. So bila dia tertarik, dia akan surround. Okay, dia akan surrounded the chloride ion, surrounded the sodium ion. Dia akan form yang satu shell yang diberi nama hydration shell. Okay, dia akan form hydration shell. Alright? Okay, so bila dia form hydration shell, dia punya bond akan jadi weaker and then dia boleh dissolve. Sebab itulah bila awak kacau, awak buat air garam ke contoh, sakit gigi, nak buat air garam, so awak larutkan. Macam mana dia boleh dissolve garam tu? Disebabkan konsep yang ni lah. Sama juga macam awak buat air gula, awak nak buat jap lagi, awak nak buat air sangkuik yang orange tu. Okay, so awak nak larutkan, awak buat air gula, awak larutkan gula tu. Macam mana dia boleh larutkan gula? Disebabkan ini. Okay, water yang polarity ni. Okay, properties yang kedua, low viscosity. Low viscosity ni disebabkan adalah oleh hydrogen bond. Hydrogen bond ni sentiasa form, broken and reform. So disebabkan low viscosity ni, it is suitable as a medium for transportation. So blood boleh senang lalu dalam kita punya blood vessel. Katakanlah kita punya blood ni, dia ada high viscosity. High viscosity macam madu. Sangat-sangat lekit. Awak tak boleh survive. Awak tak boleh survive. Mati. Kita lahir dah terus mati dah. Okay, sebab apa? Blood yang ada karakteristik high viscosity. Okay, tapi untuk this case, blood kita adalah low viscosity. Sebab itulah kita blood ni boleh lalu dekat blood vessel dengan senangnya tanpa ada
kurangnya friction. Okay. Yang ketiga, water has high specific heat capacity. Okay, maksud water has high specific heat capacity ni, dia perlukan banyak energi untuk menaikkan 1 degree Celsius and untuk turunkan 1 degree Celsius. Okay, sebab itulah katakanlah kita buat Maggi. Kita buat Maggi, dia ambil masa untuk air tu boiling. Dia takkan boiling, kita letak dalam 2 saat dia terus boiling, tak. Okay, dia akan ambil masa untuk boiling kalau kita buat Maggi. Okay, disebabkan apa? Disebabkan air ni ada high specific heat capacity. Dia perlukan banyak energi untuk diserapkan untuk menaikkan 1 degree Celsius and juga banyak energi untuk dirilis untuk turunkan 1 degree Celsius. Okay, itu adalah water has high specific heat capacity. Katakanlah awak buat Maggi, awak guna senduk tu, okay, senduk besi tu. Letak senduk besi dalam 5 second pun senduk besi tu dah akan jadi panas. Disebabkan apa? Besi, iron tu dia ada low specific heat capacity. Dia senang untuk naikkan di 1 degree Celsius. Okay, dia senang untuk panas and dia juga senang untuk sejuk. Alright, itu adalah konsep water has high specific heat capacity. Sama juga konsep dengan properties yang keempat, iaitu water has high latent heat of vaporization. Okay, dia perlukan banyak energi untuk absorb, untuk turn 1 gram of water from liquid into water vapor. So the importance is the cooling effect. Okay, evaporation of water in sweat will give a cooling effect. Contohnya, kalau kita tengok elephant adalah example of animal yang tak berpeluh. Okay, pernah ke kita nampak elephant berpeluh? Tak pernah kot. Mana ada elephant berpeluh? So macam mana dia akan sejukkan diri dia? Okay, dia akan sejukkan diri dia dengan cara macam ni lah. Okay, dia akan spray water from its trunk onto its head. Okay, then evaporation of this water cools the elephant down. Kalau macam kita, human, bila kita as a human, we exercise, we going to sweat. Okay, that sweat will give a cooling effect to our body. Okay, lama-lama peluh tu, kalau kita tak lap lah, lama-lama peluh tu akan kering. Okay, dia akan bagi cooling effect kepada kita punya badan. Right? Properties yang kelima, water has high surface tension. So kalau you boleh tengok, ni adalah spider and water strider. Spider and water strider. Spider and water strider ni, dia boleh terapung. Okay, dia boleh, dia float, it can move. Okay, it can move on the surface of the water. Why? Because water has high surface tension. Okay, benda-benda macam ni lah. Janganlah awak pergi letak kucing pula. Okay, awak nak try lah sekejap lagi, nak pergi sungai belakang rumah, letak kucing. Confirm lah dia tenggelam. Okay, ini adalah untuk special case. Okay, contoh spider, water strider, ataupun kalau awak pergi tepi sungai nanti, daun berguguran. Daun tu akan float on the water kan, on the river kan. Disebabkan water has high surface tension. Okay, properties yang keenam, maximum density of water is at 4 degrees Celsius. Air paling tumpat apabila 4 degrees Celsius. Okay, kenapa? Kenapa 4 degrees Celsius? Okay, senang macam ni lah. Katakanlah sekejap lagi, okay, awak dah buat sangkuik, dah harga lagi, tak cukup air sangkuik. Awak nak buat teh ais, Milo ais. Okay, awak nak buat teh ais ataupun awak nak buat Milo ais. Okay, katakanlah awak buat Milo ais, lepas tu awak letak ais. Of course Milo ais letak ais kan. Letak ais. Ais tu akan float. Ais is 0 degree Celsius. Okay, ais is 0 degree Celsius. So bila dia 0 degree Celsius, dia float. Kan ais tu float. Dia tak duduk kat bawah, dia float. So bila ais tu float, kita boleh cakap ais tu is less dense. Okay, dia ketepatan dia kurang. Less dense. Antara 0 degree Celsius dengan 4 degree Celsius, water
dia akan mencapai density yang paling tinggi adalah at 4 degrees Celsius. Okay, kenapa? So, macam kita tengok ni, bila water expands, bila water expands, dia akan form ice. Bila dia akan form ice, hydrogen bond ni dia akan menjadi stable. Dia akan jadi stable macam ni. Kalau yang ni, liquid water ni, macam ni kan, Milo nanti, waktu buat Milo nanti, Milo tu, hydrogen bond tu, dia tak stable. Dia akan break, reform. Tapi bila ice, hydrogen bond tu dah jadi stable. Macam mana dia boleh stable? Sebab water ni dia akan expand. Bila water expand, dia akan form hydrogen bond yang stable. Bila stable, water ni akan membentuk satu benda yang diberi nama crystal lattice. Dia akan form satu bentuk yang diberi nama crystal lattice. Yang ni. Berbentuk kristal. Water tu dia akan berbentuk kristal. Water molecule tu dia akan duduk dalam bentuk kristal. Bentuk kristal ni yang tengah-tengah ni adalah ruang kosong. Ruang kosong. Bila ruang kosong, bila dia ruang kosong, dia akan membuatkan, ruang kosong tu akan membuat dia jadi kurang tumpat. Dia akan jadi less dense. So bila less dense, sebab itulah ais boleh float. Sebab itulah ais boleh float. Sebab dia akan membentuk crystal lattice, ruang kosong ni akan membentuk less dense tu membuatkan ais jadi float. Yang bawah ni, yang air sejuk ni, dia akan maksimum, dia akan mencapai maximum density. Maximum density. Sebab itulah dia duduk bawah. Kalau awak buat air ais, air yang sejuk tu duduk bawah. Ais yang akan duduk dekat atas. Right? Okay. Boleh ke? Boleh. Okay, next. Alright, bagus. K1 bagus. Alright, next kita masuk kepada carbohydrates. Okay, kita ada 3 learning objective. The one that I highlighted in red is the one that will be discussed in lecture. For learning objective B and C, you're going to discuss in tutorial. Okay? Alright, state the classes of carbohydrates. What are carbohydrates? Okay, carbohydrates is organic compounds found in food and body tissue, composed of carbon, hydrogen, and oxygen in the proportion of 1:1. Carbohydrate is the source of energy. So saya harap before you start class, maybe some of you, your first class is at 8 a.m. Pukul 8 pagi tadi. Saya harap awak breakfast lah dulu before awak start class. Sebab apa? Sebab untuk dapatkan energy. Macam energy ni, dia akan convert, energy in the form of ATP. Awak makan je roti, for example, glucose tu akan broken down into energy. So make sure you have breakfast every morning, before you start your day. Alright, so this is an example of 3 classes of carbohydrate. Monosaccharide. Mono maksudnya satu. Bila satu, dia adalah simple sugar. Disaccharide, dua. Bila disaccharide, dua, maksudnya disaccharide ni dia akan form oleh 2 monosaccharide. Polysaccharide, poly banyak. So bila polysaccharide, poly tu banyak, dia akan dibentuk daripada hundreds or thousands of monosaccharides joined together. So carbohydrates, monosaccharide, this is tak ada pun dalam lecture awak, tapi saja saya masukkan. Dalam monosaccharide, awak hanya tahu satu saja, iaitu glukos. Awak kena ingat satu saja, glukos. Glukos ni ada 2, ada alpha and beta. Apa yang awak tahu? Awak kena tahu Lucas structure. Disaccharide kita ada 3, maltose, sucrose, lactose. Awak kena tahu structure maltose sahaja. Polysaccharide kita ada starch, glycogen, cellulose. Ini kena tahu semua. Monosaccharide simple sugar, dia paling simple, dia paling kecil. So dia tak boleh broken down by hydrolysis.
Okay, the characteristics is sweet tasting, soluble in water, can be crystallized. Okay, saya skip yang ni. Kita tengok pada glukos. Glukos kita ada dua, kita ada alpha glukos and beta glukos. Okay, alpha and beta. This is the structure. Ni lah structure yang awak kena tahu lukis. Okay, kena tahu lukis. Okay, alpha glucose. Alpha glucose is this one and this is beta glucose. The difference between alpha glucose and beta glucose is the position of hydroxyl group at carbon number 1. Okay, I repeat. The difference between alpha and beta glucose is the position of hydroxyl group at carbon number 1. Awak ingat beta? Beta tu adalah gelaran untuk raja, untuk sultan. So bila beta dia kena duduk dekat atas. So hydroxyl group duduk dekat atas untuk beta. Okay? Alright, ini adalah lagi clear lah, lagi besar. Kenapalah saya tak pergi tengok. Okay, yang ni. Okay? Beta duduk kat atas, hydroxyl group duduk kat atas untuk beta, hydroxyl group duduk kat bawah untuk alpha. Okay. Disaccharide. Disaccharide is double sugar molecule. So, double sugar molecule. So, dia ada dua monosaccharide. Dua monosaccharide joined together by glycosidic bond. Okay, dua monosaccharide joined together by glycosidic bond. Kalau untuk water tadi, kita ada hydrogen bond. Untuk carbohydrates, kita ada glycosidic bond. Okay, characteristic sweet water soluble can be crystallized. Inilah kita punya gula lah, gula dekat dapur tu. Gula kat dapur tu adalah sweet kan. Alright, disaccharide. Okay, kita ada maltose, macam saya cakap tadi, kita ada maltose, kita ada sucrose, kita ada lactose. Ingat, yang awak hanya perlu tahu adalah maltose sahaja. Apa yang awak tahu? Awak kena tahu lukis. Maltose ni diperbuat daripada dua alpha glucose. Dua alpha glucose ni akan melalui proses condensation. Okay, dua alpha glucose will undergo process condensation to form maltose. Okay, it will remove one molecule of water to form maltose. And the bond is called as alpha 1,4 glycosidic bond. Alpha, kenapa alpha? Sebab kita guna alpha glucose. Kenapa 1,4? Sebab kita ambil dekat carbon number 1 and also dekat carbon number 4. Okay, sebab tu nama dia alpha 1,4. Glycosidic bond ni adalah nama bond yang general untuk karbohidrat. Okay, so awak akan discuss ni dalam tutorial. Kita pergi kepada polysaccharide. Polysaccharide is a polymers formed when hundreds of monosaccharide joined by glycosidic linkage. So, polysaccharide ni refer kepada beratus-ratus monosaccharide joined by glycosidic linkage. Linkage, apa itu linkage? Linkage ni maksudnya lebih daripada satu bond. Okay? Lebih daripada satu bond. Kalau bond tu, dia merujuk kepada that one specific bond. Okay? Kalau linkage, it can be more than one bond. Okay? So polysaccharide ni macam mana kita nak broken down dia? Macam mana polysaccharide ni kita nak pecahkan dia? By process called hydrolysis. Okay, hydrolysis. Kita akan tambah water untuk pecahkan polysaccharide ni. Okay. So, polysaccharide ni kita ada tiga. Kita ada starch, glycogen and cellulose. Okay. So, these are characteristics of polysaccharide. Of course, dia tak sweet. Dia tak insoluble in water. It cannot be crystallized. Okay. Contoh awak makan apa Awak makan potatoes dia tak sweet kan. Okay, unless awak makan potato chips tu lah. Ni potatoes kalau awak makan raw dia memang tak sweet. Sama juga kalau kita makan apa lagi,
Selulose, tak boleh kot makan selulose dekat plant. Contoh starch lah, starch. Okay, tak boleh. Alright, makan nasi contohnya. Dalam nasi ada starch. Dalam beras ada starch. Dia awak masak nasi, awak masak beras tu jadi nasi. Okay, starch, beras tak manis. Okay, sebab memang dia punya karakteristik of dia adalah polysaccharide. Okay, starch, glycogen, cellulose ni, 3 polysaccharide ni, apa yang awak kena tahu? First, awak kena tahu subunit. Okay, awak kena tahu subunit. Lepas tu awak kena tahu branch. Saya tunjuk terus saya punya summary. Okay, yang ni. Apa yang awak kena tahu pada polysaccharide ni, first awak kena tahu dia punya subunit ataupun monomer. Dia ni dibuat daripada apa? Okay. Yang kedua, awak kena tahu branching. Ada branch ke tak? Kalau kalau dia ada branch, maksudnya dia akan ada more than one bond. Dia tak akan ada satu bond sahaja. Dia akan ada more than one bond. Okay, for example kita tengok yang sini, amylopectin dia ada 2 bond. Alright, and functions. Last kali adalah functions. Okay, I repeat, polysaccharide, apa yang awak kena tahu? Subunit, branching, bond and functions. And also you need to know about the diagram. Contoh cellulose ni macam mana rupa dia? Okay, ini adalah cellulose. Ni rupa dia cellulose. Macam tu. Sebab soalan mungkin dia akan keluar gambar je. And then dia akan tanya, state the type of polysaccharide shown in the figure 1. So awak kena tahulah identify. Okay? Alright. Boleh semua? Boleh ke? Boleh. Alright. Boleh. Okay. Nice. Okay, bagus. Pandai. Okay, 1. Alright, 1.3 lipids. Okay, lipids sama juga saya highlight yang color atas meja. Dalam lecture saya akan terangkan A sahaja. Okay, structure semua, explain formation ni later. You're going to discuss in tutorial. State the type of lipid. What are lipid? Okay, lipid adalah organic compound yang paling besar. Dekat badan kita pun ada lipid. Okay, lipid is not soluble in water. Okay, it is hydrophobic, not soluble in water. We have 3 types of lipid: triglyceride, phospholipids. Ini adalah phospholipid. Phospholipid ni duduk dekat mana Anyone? Phospholipid ni duduk dekat mana? Siapa tahu phospholipid duduk dekat mana? Dekat mana? Membrane. Plasma membrane. Plasma membrane. Pandai. Alhamdulillah. Okay, phospholipid duduk dekat plasma membrane. Awak akan jumpa lagi ni dalam topik 2 nanti. And steroids. Alright. 3 ni tahu details triglyceride sahaja. Dalam silibus kita triglyceride saja yang awak kena tahu. Okay. Alright. Okay, triglyceride also known as triacylglycerol. Okay, triacylglycerol. Ada soalan bila ke? Soalan SES, soalan sistem 4 semester, batch bila saya tak ingat. Batch bila tak ingat. Dia tanya, explain the formation of triacylglycerol. Kalau student tak tahu triacylglycerol tu apa, dia memang tak boleh jawab lah. Kalau ada student tahu, triacylglycerol ni sama juga dengan triglyceride, dia boleh jawab lah. Okay, so awak kena tahu nama lain juga. Okay, so lipid, triglyceride, phospholipid and steroids. 3 ni. Macam mana rupa triglyceride ni? Okay, ini adalah rupa triglyceride. Kalau triglyceride, kita ada ester linkage. Okay, ester linkage ataupun ester bond. Okay, water kita ada hydrogen bond, carbohydrate kita ada glycosidic bond, lipid kita ada ester bond or ester linkage. Okay, ester bond ataupun ester linkage. Alright, this is triglyceride consists of 1 glycerol, 3 fatty acid. Okay, dia diperbuat daripada 1 glycerol and 3 fatty acid. Ni adalah fatty acid. Ni ada 1, bayangkan ada 3. Ada 3 fatty acid. And fatty acid ni dia ada long hydrocarbon chain. Long hydrocarbon chain ni lah yang membuatkan dia insoluble in water.
Okay, disebabkan long hydrocarbon chain ni lah dia insoluble in water. Okay, right. Ni awak akan discuss dalam tutorial. Okay, ester bond. Okay, kat sini apa beza ester bond dengan ester linkage? Ester bond dia merujuk kepada satu bond saja. Kalau arrow awak, bila awak lukis, awak label, arrow awak tunjuk satu bond, okay, maksudnya itu adalah ester bond. Make sure you name that as ester bond. Katakanlah awak buat kotak macam ni. Awak buat kotak, awak tunjuk kotak tu. Itu adalah ester linkage. Nama kotak tu adalah ester linkage. Kenapa linkage? Sebab dia ada more than one bond. Bond pertama, bond kedua. Okay? Itu adalah benda yang saya kena emphasize lah. Okay? Alright. Lagi. Alright. Kita pergi kepada proteins. Okay, proteins. Proteins, subtopic 1.4, proteins. Describe the basic structure of amino acids. State how many amino acids are grouped. Describe primary, secondary, tertiary, quaternary level of proteins and the type of bond involved. Saya terangkan 3 ni sahaja. Okay. 3 atau 2 lah kot. Tengoklah keadaan 9:35 dah. Okay. First, basic structure of amino acid. Okay. Sing. Alright, basic structure of amino acid. Kalau kita tengok ni, dia adalah amino acids. Okay, dia ada amino acid. Kita ada amino group, carboxyl group, R group dengan hydrogen atom. Okay. Alright, monomer of protein adalah amino acids. Okay, amino acid ini adalah structure of amino acid. So awak kena tahulah. Okay. Alright. Alright, how amino acids are grouped? Amino acid are grouped into non-polar, polar. Okay, non-polar, polar, acidic and basic. Okay, yang ni non-polar, polar, acidic and basic. Okay. Alright. Protein structure. Okay, protein structure kita ada 4 level. Kita ada primary, kita ada secondary, kita ada tertiary and kita ada quaternary. Okay, this is quaternary. Okay, yang ini saya cari quaternary. Okay. Guys, bising tak? Ada dengar bunyi tak? Dengar juga. Ada. Hello? Dengar media. Ada. Ada dengar bunyi bising tak? Dengar. Dengar. Ada media. Dengar. Anyone? Hello, ada tak? Boleh tak respon? Dengar, madam. Dengar. Madam Hello. bukan tutup volume ke tadi? Okay, Wan. Dengar, madam. Dengar. Kami ada. Madam tutup volume. Dengar, madam. Dengar. Dengar bunyi bising kan? Yeah. Ya. Ganggu betul lah masa bila nak buat renovationnya. Okay guys. Alright. Okay, so each protein has specific 3D. Yang ni lah. Alright, kejap saya terganggu lah, saya tak boleh. Terganggu.